fo ne balmo nsigi kunye bubu chiga ko ani Alassane Dramane Ouattara ako kuma temena oni ɲɔgɔn cɛ a kuma cara mɔgɔ min yɛrɛ ne ɲininka faye kɔnɔ kuna se ni kunu a ka ca ni mɔgɔ 1000 ye a kuma tiɲɛ do wa tiɲɛ tɛ wa an fana bɛna an fɛla fɔ an ye min faamuya an bɛna an fɛla fara jama ta kan ni o bɔra yen nɔ a bi cam n'o ye naturel mugu ye u ka ala an'u ka gidi a y'a yɛrɛ faga cɛ min ye n'a y'i cu n bɛ n cu n'a sara n bɛ sa n'a ye bo dun n bɛ bo dun n'a taara lahara n bɛ taa a bi cam kɔ jɛnina a ɲɛ jɛnina taga fan tɛ a la arasa ye y'a faamuya b'a la coup de pied d'a ma arasa y'a bila a bi cam bɛ kasi sugu bɛɛ la i ma ye a tɛ ye tuguni hali n'a bɔra ka video kɛ n tun man kɛnɛ de argument tɛ yen mɔgɔ t'a bolo tuguni jigi t'a la an bɛ kuma naturel mugu fana kan mais kuma fɔlɔ o ye Kaya Magan Sise de Bubu Sise fuladenw bɛɛ lajɛlen ka jaga faso kumasoluden zonden a bɛ boli la hali bi ni e ma ko kɛ i bɛ boli mun na la question est là e y'i fa malo k'i ba malo k'i ka kabila malo ka fula i y'a faamuya b'a la ka fulaya ka tiɲɛ Bubu Sise ne mɔgɔ dɔw ye ko Bubu bɛ segin ka na Mali mara mais ko kabako do quoi mɔgɔ min ye Mali ci k'an ka nafolo suɲa i y'a faamuya b'a la en tant qu'ancien premier ministre de Mali a bolila mun na n'i ma ko kɛ i bɛ boli mun na n'i sen to ko dɔ la i bɛ boli mun na la question est là yanni ka taa kuma Alassane Dramane Ouattara fɛ yan fɛ ko a bɛ Mali ci i ku ta ka na Mali kɔnɔ i ka n'i ka janfa labɛn Mali kɔnɔ mais il n'a pas de couille cɛ tɛ hɔrɔn tɛ danbe t'a la cɛ kelen min n'a bolila bi ka da mun kan k'a ye sonyani kɛ k'a ye Mali janfa i y'a faamuya b'a la k'a ye bɛɛ nafolo k'a y'a sonya k'a k'a kɛlen ta ye a bɛ boli la dɛ Kaya Magan Sise a bɛ boli la Mali ko k'u mago b'i la k'i ka na ni sen tɛ ko la n'i ma ko tiɲɛ n'i ma sonyani kɛ k'i ka segin ka na Mali kɔnɔ Mali mago b'i la ko élection waati sera transition ban waati o tɔ man jan o tɛ tɛmɛ san 2 san 3 kan k'i ka na i ka campagne labɛn Mali kɔnɔ mais fukariden a tɛ n'a bada ne ma ɲɔgɔn ça veut dire k'a bɛ siran ka tɛmɛ hali zon kan jugu sago den wololen nin de ye Mali ci quoi nin de ye IBK ka fanga tiɲɛ nin de ye Mali danbe bɔ a la i ɲɛ b'a cɛ ni mɔsɔn cogo la a mɔsɔnlen n'i y'a ye i b'a la ka ko mɔgɔ ɲɛnama mais cɛ ni ɲɔgɔn kafiri ma wolo dugukolo kɔ ka Bubu ɲɔgɔn kafiri tɛ diɲɛ kɔnɔ wallahi a ye faso wari min suɲa c'est centaines de milliards a wari tɛ ku TGV kɔnɔ Bubu Sise de kɛra ministre ye i y'a faamuya b'a la a ma miiri ni malidenw ka kɔrɔ ye a ma miiri ni Mali ɲɛtaga ye a ma miiri n'andenw ka kalan ye ko kɛra Bubu tile la hali a ma kɛ furabune tile la ala n'a ka wari denya bolo e fa sara bi ani wari taara lahara mais bagan tɛ miiri quoi a ye wari suɲa hali a bo kɛtɔ la hali n'a bɛ ka bo kɛ a bɛ wari suɲa hali a sunɔgɔtɔ la chaque seconde Bubu tun bɛ wari suɲa o dangaden de Alassane Dramane Ouattara wele Côte d'Ivoire mɔgɔ minnu bɛ fanga la u jigila tigɛla barika t'u la u bɛ dɛsɛ u tɛna don da la malidenw bɛna wuli kama malo da ka gɛlɛn ku da ka gɛlɛn jaba da ka gɛlɛn mɔgɔ t'i ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ka sɔrɔ i ma sɛgɛn an bɛ tɔɔrɔ fɛn fɛn kɔnɔ aw de y'a lase an ma an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ aw de y'a lase an ma ni e tun bɛ miiri ni e tun tɛ réfléchi t'a dɔn ni zubi ye quoi i zubi ni tun tɛ réfléchi n'o ye e tun t'i sigi Côte d'Ivoire i y'a faamuya b'a la ka Alassane Dramane wele fanga min bɛ o dɛsɛra Sogɛli bɛ tan dɛ Mali da bɛ ka gɛlɛya dɛ Irisi tɛna Mali bɔ nɔgɔ la dɛ a donna ta bɔra ta dɛ Alassane Dramane Ouattara o cɛkɔrɔba da jɛngɛnen fana o fana bɛ maliyɛnw dɔgɔya mais ala ka hinɛ aw bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ fɛn fɛn ni ŋaniya ka jugu ka ɲɛsin Mali ma segukaw ye danga min don a bɛɛ lajɛlen bɛ ka minɛ bi a bɛɛ lajɛlen bɛ ka bi aw ka bɛɛ bɛ ka bɔ ni yɛrɛ ye wa a bɛɛ bɛ ka wayiba ko bɛ ka kɛ mɔgɔ fɛn fɛn ŋaniya ka jugu ka ɲɛsin Mali ma bilahi u bɛ ka wayiba cogo dɔ la quoi a ka bɔ hakili ma président kunturu ani ministre kunturu olu kumakan de bɔra u bɛ ka Mali janfa u bɛ ka Mali taga ye Mali bɛ ci cogo min na u bɛ k'o kuma fɔ mais Bubu Sise ka kalɛri banna pewu Bubu Sise ta tiɲɛna pewu hali bilakoro ka bugu o tɛ kalifa i la tuguni c'est fini pour toi Bubu Sise Kaya Magan Sise ɲamaden segin ka na Mali la i tɛ ne k'i bɛ kɛ président ye Français ka plan B
e be ke président e be fanga fait façon nafolo bi bolo segen kana ni e bolo ko danga de be anko ni e bolo ko danga de be Asimi ko ni e bolo ya famia bala ko ala ye de la ministre on genge segen kana ku be na Mali mara Asimi wara de ta kuma na ya blabadu ni Asimi beta abadi mogo de matalembe mogo mina abekera Asimi nyana o Asimi ka conseil fana ye ya famia bala ya Musa Kamara abekera o nyana o min dara sanogo ka an hakili bo ola Asimi ta blatende aba bla yoro la ba passe ne ma wolma ba passe sogalma wolma ba passe mogo wara ma ya koni site politicien fe be kule la ala ka hina o bela ka o dara sumaya ça veut dire que aw de Mali mara kunu anye min soro aw ka mara kono an bo o don Mali tun bɛ aw de bolo kunu a ye fɛn min da malidenw kan a bɛɛ lajɛlen bɛ yen ça veut dire que an ma sa fɔlɔ quoi ne balimaw an ka Bubu Sise ka Alassane parce que a kumakan fɔlɔ ne yɛrɛ tun ma da la kumakan in fɔlɔ kumakan in bɔra waati min na ne yɛrɛ tun ma da kumakan in na ne ko n ko machine don montage don mais n taara Segu Tunkara ka page sanfɛ n ye video ɲuman yɛrɛ sɔrɔ yen Bubu Sise ani Alassane Dramane ka kuma a jɛlen don passe comme nɔnɔ kɛnɛ soso cogo t'a la ne kɔni bolo dɛ a bɛ se ka kɛ n bɛ fili mais ni kɔni communication de n taara Segu parce que video in a fɔlɔ bilala i bɛ Alassane Dramane Ouattara i b'ale kumakan de mɛn Bubu kumakan tun tɛ faamuya ne yɛrɛ ko n ko non ko tiɲɛ tɛ ko in na mais n y'a ɲuman sɔrɔ Segu ka page sanfɛ n bɛ n'o kɛ faso kumasulu den y'a faamuya b'a la fuladenw bɛɛ lajɛlen ka jaga y'a faamuya b'a la mais Bubu walahi ne ɲa mana Bubu ye don o don ne ɲa ni Bubu ɲa ne bɛ préféré ka taa lahara de mais o don ne bɛ don Bubu kɔnɔ ka bɔ quoi bilahi ni ne ye Bubu ye don o don diɲɛnatigɛ la bilahi a bɛ lakali tariku la ni ɲɔgɔn kafiri mana Mali kɔnɔ a ɲɔgɔn zo mana Mali kɔnɔ a ɲɔgɔn tiɲɛnikɛla mana Mali kɔnɔ a ɲɔgɔn hɔrɔn kolon mana Mali kɔnɔ a ɲɔgɔn sijugu mana Mali kɔnɔ a ɲɔgɔn malangolo mana Mali kɔnɔ Bubu Sise ɲɔgɔn jugu sago den ma wolo Mali kɔnɔ bilahi kafiri den wololen a tɛ miiri a tɛ ala dɔn a tɛ sali silamɛ tɛ kafiri alakali ni ye mɔgɔ min ka vie tiɲɛ Mali kɔnɔ ala kelen de b'a da dɔn san 2 anw ka permis wari tɛ don trésor kɔnɔ 2 ans permis wari a tɛ don trésor kɔnɔ ça veut dire a yɛrɛ terikɛw a dɔgɔninw a balimaw faso nafolo bɛ tɛmɛ sira o sira fɛ i y'a faamuya b'a la a y'a dɔn mɔgɔw bila ye faso nafolo bɛ tɛmɛ sira o sira fɛ a y'a balimaw bila pour que k'an ka nafolo kunu miiri bali tasi bali ko e bɛ campagne ɲini Mali kɔnɔ mais tu n'as même pas honte ne bɛ miiri ni e bɛ ala dɔn e ye min da maliyɛndenw kan san 2 an denw ma kalan a ma kɛ hali furahunɛ tile la san 2 denmisɛnninw ma kalan o waati e denw tun bɛ ka kalan e ye min da anw kan walahi bilahi fo ka anw sa anw tɛ ɲina o kɔ i bɛ taa Mali mara lahara di mais ka Mali mara diɲɛ in kɔnɔ o banna pewu politicien fɛn fɛn bɛ kule la i y'a faamuya b'a la olu bɛɛ ta tiɲɛtɔ la don i m'a ye olu ko le 27 ko le 27 février ko o ye transition mɔgɔw ka fɛn bannen k'olu tɛ Asimi reconi mais ko kabako bɛ Mali kɔnɔ a bila n t'a bila ka suma de ko tɛ mɔgɔ ɲini mɔgɔ de b'a ɲini n'i y'a ɲini i b'a sɔrɔ yanni an ka se olu ma an ka Bubu lamɛn fɔlɔ Bubu ni Alassane Dramane Ouattara o tun bɛ bɛnbɛn min na Mali kɔ kan o tun bɛ kafiridenya min na Mali kɔ kan ça veut dire que mais ala bɛ aw labila de o fura foyi tɛ a la ala bɛ aw labila parce que aw ka jugu juguya kɔ bilahi ta tiɲɛ don quoi mɔgɔ tun bɛ sigi n'a ye ko ninnu mɔgɔ 2 bɛ téléphone ci ɲɔgɔn ma ko kumakan bɛ bɔ kɛnɛ ma wa dɔ wɛrɛ tɛ dɛ danga de b'u kɔ ani tellement k'u ŋaniya ka jugu cogo min na mais ala b'aw labila Mali sɛgɛnna de sa maliyɛnw tɔɔrɔla de Mali sɛgɛnna de Mali tɔɔrɔla de ala ko Mali jɔ waati de sera Mali lafiya waati de sera cɛ o cɛ ni ko b'a kɔrɔbɔ i malo b'a da fɛ quoi i malo b'a da fɛ an ka jugu sago 2 lamɛn
Bonjour, comment ça va? Merci vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. Tu es où là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Si, je suis arrivé hier. Ah, mais je suis content, je suis content. Je vais rester quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, Parce oui, que oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, Ok. comment les choses se passent au Mali. Bon, malgré... Avant qu'on se voit, tu me brises un peu. Brise un peu, cela veut dire quoi? À une façon, on a volé mon chien. Avant qu'on se voit, tu me brises un peu. Au courant de l'eau, Mugu do Chima. Président Konturu. Mais à bas donc, danga donc de nous, façon na follow sur un boulot. Il y a famille par là, ou donna à l'écart Jamana, qu'on est façon na follow. Quoi qu'à Mugu doni bois, l'écart, Côte d'Ivoire président de Bekanefo. Milari Babolo. Mais Alassane koni hali ni mɔgɔ ma ko kɛ o la o sera terminisi de ma Alassane Dramane Ouattara n'ale ma kusi don nka cɛ a tɛ se ka bɔ kɛnɛ ma walahi kusi de bɛ Alassane Dramane Ouattara la kusi fɛrɛ yɛrɛ t'ale la tuguni quoi ale sen b'a sa dingɛ da la hali ni mɔgɔ ma fɛn fɔ ale ma ale t'a banna diɲɛlatigɛ la pewu e ma tagamatɔ ye wa e ma tagamatɔ ye Alassane Dramane Ouattara ale ka ko banna pewu. Kusi de b'a la kusi n'a fɔra ko kusi bɛ don denmisɛn de la ni wolela don min na kusi bɛ don i la fo ka taa se kalo dama dama ma walima san dama denmisɛnnin denyɛrɛnin mais n'i ye kusi dontɔla ye cɛkɔrɔba la o b'a yira ko baara sera ça veut dire que baara banna quoi kulun sera cɛncɛn ma ani lahara de ka sɔrɔ ka tɛmɛ diɲɛ kan mais ninnu ma miiri ni Afrique ça veut dire que population ka ɲɛtaga ye ninnu ma miiri ni Afrique ɲɛtaga ye. Mali be cogo min na bi mɔgɔ mɔgɔ ne e ko ko e bɛ bila Mali contrôle la hadamadenw ko e ɲininka quoi tɔgɔ jumɛn bɛ e la Mali be cogo min na lakana tun tɛ Mali feerela Mali burujala an ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ ka Mali sɛgɛn a danbe kɔnɔ an ka sɔrɔdasiw tɛ ka sa ça veut dire que Mali bɛ basigi total de kɔnɔ bi hɛrɛ sugu bɛɛ bɛ lakana sugu bɛɛ bɛ lafiya bɛ kana Mali bɛ ka sɛgɛn a danbe kɔnɔ mɔgɔ min ko e bɛ bila o jamana la e bɛ taa min e bɛ taa min an k'u ka vocali tɔ lamɛn Kaya Maga Cissé ani Alassane Dramane Ouattara tellement que Boubou bɛ fɛ bi Mali ka ci i ma ale de bɛ Alassa bila kuma la o e bɛ Alassa ye ka ninnu ka baara ɲuman kelen fɔ e bɛ Alassa ye ka ninnu ka baara ɲuman kelen fɔ a ka patron ye nin de b'a bila baara la a ye kuma minnu fɔ Côte d'Ivoire ko Mali citɔla don ko kɔngɔ bɛ ɲini ka Malidenw faga ko irisi k'olu ala ko billahi Boubou e ka ko banna pewu Boubou c'est fini e kana Mali la dɔrɔn. Bonjour, comment ça va? Merci vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. Tu es où là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Si, je suis arrivé hier. Ah, mais je suis content, je suis content. Je vais rester quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, Parce oui, que oui. je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, Okay. comment les choses se passent au Mali. Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, oui. La situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Économiquement, les prix ont flambé, y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Tout ce qui est sinon aussi a été affecté. Vocali nye tiɲɛ yɛrɛ tɛ ne tun ma da la dɛ vocali fɔlɔ min bɔra Boubou kumakan tun tɛ faamuya mais ni communication yɛrɛ don Boubou kumakan yɛrɛ don Boubou kumakan yɛrɛ don ɲaga bi t'a la quoi Boubou Cissé kumakan yɛrɛ don ko Assimi ninnu ka fanga tɔ k'a tɔ tora 2 semaines ye ko Assimi ninnu ka fanga tɔ k'a tɔ tora 2 semaines ko kɔngɔ bɛ mɔgɔw la k'a ka bɔ a kelen ma mais ko bɛ ka jagɛlɛya de kɛ ka Maliens ka kɛ i n'a fɔ olu bɛ ko Assimi ninnu bɛ k'a kɛ komi u bɛ baara la ka Maliens la da u yɛrɛ la ko mais ko foyi tɛ ko situation ko zéro ko Malo da bɛ ka gɛlɛya tulu da bɛ ka gɛlɛya
ko hera foyi tɛ Mali kɔnɔ Boubou Cissé de bɛ ka nin fɔ mɔgɔ min y'anw ka wari bɛɛ suɲɛ ala mɔgɔ min ye Mali ci o de bɛ ka même ko a ka bɔ hakɛ ne t'a dɔn ninnu bɛ miiri cogo min na quoi ne t'a dɔn ninnu bɛ miiri cogo min na quoi an bɛ kɔlɔlɔ fɛn fɛn kɔnɔ nin de y'a lase an ma o bɛ ka t'i sigi jamana wɛrɛ la ka président wɛrɛ wele k'a bɛ ne bɛ yɛlɛ mɔgɔw la i n'a komi ale tun bɛ kunu o ka fisa ni bi ye o k'an bɛ tɔɔrɔ fɛn fɛn kɔnɔ nin de y'a lase an ma mais e tɛ don da la hali n'a sara ka kunu e tɛ don da la o cɛ tɛ aw la bilahi maliyɛndenw bɛ tugu min kɔ aw fɛn fɛn bɛ kule la bi walahi fa tɛ maliden si la maliden si tɛ lagalagatɔ ye maliden si tɛ yɛrɛdɔnbali ye n'a bɛ tugu aw kɔ banna pewu Assimi ka mara in o de bɛ hɛrɛ lase maliden bɛɛ ma Assimi ka mara in o de b'a to ni malidenw bɛ lafiya mais aw ta in k'a kɛ lemuruba ye k'a bɛn aw kelen d'a ma ni nafigi min wulila aw bɛ 200 di o ma ni nafigi min wulila aw bɛ 1 million d'o ma o tɛ faso jɔ emploi ka créer lakana ka sabati kalanko ka ɲɛnabɔ jamana kɔnɔdenw ka wari dira kun min ma a ka kɛ o ye hɛrɛ bɛ o de kɔfɛ Assimi bɛ k'o baara de kɛ mais aw tun b'a bɛɛ de ta a bɛ Côte d'Ivoire ani Alassane de filɛ kuma la ko Mali situation k'a ka gɛlɛn bi k'o ye gɛlɛya dan ye ko foyi ma nɔgɔ Mali kɔnɔ bi mais ko a mana gɛlɛya cogo cogo ko 2 semaines ko nin fanga in ko a bɛ dafiri ko malidenw tɛ se ka kɔngɔ supporter ha Kaya Magan Cissé a fa bɛ lahara o tulo b'a la n t'a dɔn a ba yɛrɛ bɛ min a muso n'a denw tulo b'a la walankolon foyi m'a lase Côte d'Ivoire ni suɲɛni tɛ a bolila kun min na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a ye tiɲɛni de kɛ ni ma ko kɛ i bɛ boli mun na ni sen to ko la i bɛ boli mun na ni e tɛ hɔrɔnkolon ye en tant que ancien premier ministre i bɛ boli mun na Boubé n'a ka ko bɛ a ma boli comment s'appelle Bakar Tireta n'a ka ko bɛ a ma boli comment s'appelle cɛ tɔgɔ o bɛ ka min minɛ su in tile ka don kaso la Bakar Togola a bila la a ma boli mais e cɛbakɔrɔ ancien premier ministre ni ko ni kɛra dɔrɔn a bɛ boli ni y'a boli ko filanan de ni e ye cɛ ye ni e sɔrɔla so ni e wolo cogo ɲana ni barika bɛ e la ni danbe bɛ e la e tun man ka boli Boubou Cissé mais n'i y'a y'i bolila i ye fɛn dɔ de kɛ e ye fɛn kɛ anw na ka boli ko e bɛna anw ka jamana jɔ ko e bɛna kuma anw ka jamana kan anw bɛ e bo visé wa e ye ko kɛ anw na ka bon hakili ma e ye tɔɲɔ da anw kan ka bon hakili ma ko e bɛ taa kɔfɛ dɛ Mali ka gɛlɛn Mali ka nɔgɔ an ka sira bɛ e la ha Mali tɛ hɛrɛ sɔrɔ ni gɛlɛya ma na i y'a faamuya ba la mɔgɔ tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ n'i ma sɛgɛn aw y'an ka jamana cili min kɛ k'an ka nafolo buruja k'an bila ka taa tunga la ka Mali danbe bɔ a la Mali ka segin Maliya la an bɛ sɛgɛn de fɔlɔ n'an sɛgɛnna an bɛ sɔrɔ ka hɛrɛ sɔrɔ wa i sira bɛ k'i ko minɛ ka bɔ an da la hɔrɔnkolo maa mugu talen ka bila maa foro kɔnɔ Faten Sago fogo dabakala ni barika tun bɛ e la i tɛ boli k'i muso n'i denw to ni e tun ma tiɲɛni kɛ i tɛ boli munna i bolila i ye zon de munna i bolila i ye hɔrɔnkolon den de munna i bolila i ye faso kumasulu den de a bɛ kɛnɛ kan mɔgɔ bɛ boli tɛ yan Ya Musa bolila Ya Musa Kamara ale tun bɛ bɛɛ k'a ka fanga la o mais ale y'a dilan ka ɲɛ de a ma suɲɛni kɛ Abdoulaye Diop a tun bɛ bɛɛ k'a ka fanga la o a ma suɲɛni kɛ o ale bɛ Mali kɔnɔ bi a bɛ ka Mali jɔ Abdoulaye Diop Sorel Kokala Maïga a tun bɛ bɛɛ k'a ka fanga la o mais ale de bɛ ka Mali guider bi alors toi le petit con là il faut revenir au Mali yani ka taa da baraba denya kɛ kɔfɛ n'a fɔ Mali kɔnɔ kɛ yani ka t'i geli dayɛlɛ kɔfɛ na Mali kɔnɔ kɛ mais a tɛ se ka na Mali kɔnɔ zon don n'a nana Mali kɔnɔ a bɛ taa kaso la n'a nana Mali kɔnɔ an b'a gulon de ka marifa ci a la a b'a dɔn min bɛ yen
Nene mɔgɔ ye ko Boubou Cissé bɛ campagne ɲini a bɛ campagne ɲini mi lahara ni ne ye mɔgɔ ye ko Boubou Cissé ko a bɛna Mali mara a bɛ Mali mara mi lahara Malien den bɛɛ tigɛra mɔgɔ min na hɔrɔnkolon o bɛ jamana jumɛn mara mɔgɔ min y'an faw faga k'an baw faga k'an ka jamana labila ka accord kuntaw signé k'an ka nafolo buruja o bɛna jamana mais n ko wallahi ni Boubou ye Mali mara ne bɛ Mali nationalité n b'a fara ka fili poubelle kɔnɔ je suis ivoirien déjà mais n bɛ taa Sénégal nationalité ta Sénégal nationalité n b'o ta hɔrɔnkolon a y'a kumakan mɛn dɛ a yɛrɛ ye baara min tiɲɛ Assimi ninnu na u bɛ k'o dilan a tɛ fɛ o ka dilan Assimi ninnu na u bɛ ka baara kɛ a bɛ k'olu lagosi Assimi kalo 7 i den filan aw fɛn fɛn bɛ kule la bi Amadou Koita Keita Maïga i y'a faamuya b'a la Kasum Tapo Pititi Patata Gulomina ba in i y'a faamuya b'a la Cɛbilen Dramɛ Gawo fatɔ in lagalagatɔ in kɔngɔtɔ den in i y'a faamuya b'a la Bakar Tireta engrais ferla ten aw hɔrɔnkolon den fɛn fɛn bɛ kule la bi aw de y'a bɛɛ tiɲɛ aw den filan aw mɔden filan a nana même pas 7 mois Mali bɛɛ kɛra fɛ ka da kun jumɛn kan a bɛ ka baara de kɛ aw den filan aw mɔden filan Assimi Koita hali si ma se san 40 ma moins de 7 mois aw bɛ jamana kunna san 10 ani kɔ depuis Modibo Keita binna fo bi ni cɛkɔrɔba in de bɛ i y'a faamuya b'a la galama k'a kɛ passe-partout k'a passe ɲɔgɔn ma Mali ye mun sɔrɔ ninnu ka fanga la tɔɲɔ ɲani kɔngɔ minɔgɔ gɛlɛya tungalataga ka Mali danbe bɔ a la jamana min ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ Mali mais hɔrɔnkolonw de tun bɛ anw kun na nantankolon anw ye mɔgɔ sɔrɔ bi mɔgɔ min danbe bɛ a la a tɛ sonyɛni kɛ a tɛ faso nafolo buruja hɔrɔn don ko aw ka segin ka na aw mara mais vous êtes con Ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an ko kitu min na Ala ka nɔgɔya wallahi billahi hali ni sagaw de bɛ Mali kun na billahi Ala tɛ Mali marali Ala t'a nɔgɔya aw ye hali ni baganw de bɛ Mali kun na Mali marali Ala t'a nɔgɔya aw ye tuguni le politicien voleur le politicien malhonnête ni aw ka ko bannen pewu Ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya aw kɛra su ye ni sara i tɛ ko foyi dilan diɲɛ kɔnɔ an ka fuladenw ka jaga lamɛn zonden Mamugu talen ka bila maaforoko kɔnɔ faden sago k'a fili Ala jugu mɔgɔlankolon an ka lamɛn Boubou Cissé nin de ça veut dire que hali k'a fɔ nin ma ko fula maloya don nin tɛ fula yɛrɛ nin sugu ma dɔn i ma ye ni fula yɛrɛ bɔlen tɛ ma ɲɔgɔn kafiri denye dugukolo kɔ kan nin de Mali danbe bɔ a la ka Mali nafolo k'a bɛɛ suɲa bɛɛ jɛ nafolo k'u k'a kelen ta ye a faw ka nafolo a baw ka nafolo a denw ka nafolo a mɔdenw ka nafolo k'a bɛɛ cɛ k'a k'a kelen ta ye o tuma na Ala ye e dilan minɛ anw genge k'anw bɛ ɲina tuguni ko ka kala fili e i kana dan ka kɛ waritigi de hali i bo ka kɛ wari ye ne bɛ Mali mara yɔrɔ o b'a sɔrɔ y'an bɛɛ faga ka ban danbe tɛ mɔgɔ min na n'i y'o bila jamana kɔnɔ o jamana bɛ taa min mɔgɔ min tɛ foyi ye ni zon tɛ n'i y'a bila jamana kɔnɔ o jamana bɛ kɛ mun ye zonbugu ni ça veut dire que ni falen don i ba sinji la n'i sɔrɔla so ni e tɛ ɲamaden ye ni e tɛ lasi ye ni e tɛ bɔnfu safu ye ni e tɛ yɛrɛdɔnbali ye e kana Mali kɔnɔ viens au Mali viens parler au Mali na campagne kɛ Mali la na kuma malidenw ɲana mais lasi bɛ boli la mun de y'a to a bolila a ye tiɲɛni de kɛ i kumana i ma kuma jɔn mago b'i la i kumana o i ma kuma jɔn ka sira b'i la foyi ma e bɔ Mali kɔnɔ ni jogo juguya tɛ e bɛ taa min mais comme moi je vois les gens parler là mais ni ne mɔgɔ ye hali k'aw ju ninnu bɔra ka kuma ni mun kɛ mɔgɔ panikɛlen don mɔgɔ sirannen don ko politicien i bɛ ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u fili sɛfan kan u t'a ci maa si tɛ ninnu fɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ si de tɛ ninnu fɛ parce que ninnu ye hɔrɔnkolondenw de ye
Nous ka mara wula tonyo mɔgɔ faga bingali a kɛra an bɛɛ ɲɛna. Kasum Tapo kɛra ministre ye a ye jɔn minɛ ka don kaso la. Kasum Tapo ministre de la justice ninnu fɛn fɛn filɛ kule la jɔn ye dɔ bɔ a ka sara la waati min na denw tɛ kalan na ninnu bɛɛ jɔn jɛra a ka sara kɔ a tɛ yen waati min na docteur taara grève la kalo tile 40 mɔgɔ 1000 ni kɔ sara. Nous jumɛn bɔra ka kuma. Ils sont pas là pour le peuple. Ils sont là pour eux-mêmes. On sait. An b'a bɛɛ kalama. Mais ala ka hinɛ la k'aw dayɔrɔ sumaya. A y'an ko kitu min na ala ka nɔgɔya. Waati min na hɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ. Boubou Cissé tun bɛ i y'a faamuya b'a la 75 millions par mois. O ni sonyani tɛ kelen ye dɛ. Waati min na hɛrɛ tɛ yen. Ni e tun ye dɔ bɔ i ka sara la i ka fasoden ɲumanya tun bɛ dɔn o don degun min tun bɛ malidenw kan ni e tun ye kɛlɛ kɛ o don i ka fasoden ɲumanya tun bɛ dɔn waati min na maliyɛnw tɔɔrɔ b'u kan ni e tun démissionnera k'a fɔ i bɛ k'a tɛ se bi i tun bɛ se ka kuma Mali kɔnɔ mais hɔrɔnkolonden maamugu talen ka bila maaforo kɔnɔ n'i y'i ju ta ka na Mali kɔnɔ an b'i kɔ fara n'i y'i ku ta ka na Mali kɔnɔ an b'i kun ci. Ni y'i ku ta kana Mali kɔnɔ an b'i ɲa ça veut dire k'an b'i batari fara le plus indigne malhonnête k'a fili den alakali faso jɔ sentiment tɛ yen musalaha tɛ yen n'i y'a kɛ ka ɲɛ an bɛ tugu i kɔ n'i y'a kɛ ka ɲɛ an bɛ tɛgɛrɛ fɔ i kun mais k'anw faw fɔ k'an baw fɔ k'an ka nafolo suɲɛ k'anw fantanya k'anw bantanya k'anw kɛ gɛribu ye k'anw bila ka taa tunga la an ka nafolo k'a bɛɛ suɲɛ k'a kari kɔnɔ ko e bɛna kuma hɔrɔnya kɛnɛ kan bi. Mais toi, tu vas où? Et t'as mis? Anga ka vidéo toi bella menga so ka fla bla koko. Nya mogo densi. Horon kolonsi. Danga densi. Kafirisi. Billahi fembe yele ela tia kona aka bo hakilima. Ka mogo tonyo ko e ka lafi ate passe de. Ka mogo ka na folo suya ko e ki jajia ngona ya ate passe de. Ka mogo fara ko e ka lafiya a tɛ passé dɛ Boubou Cissé de mɔgɔ 24 faga du ko ka misiri t'a la ni Boubou Cissé de tun bɛ yen mais i bɛ se ka kuma Côte d'Ivoire i bɛ se ka Alassane ninnu de wele i tɛ se ka Assimi wele ni Assimi wele a b'i fa tɔgɔ f'i ye k'i ba tɔgɔ f'i ye k'i ka kabila tɔgɔ f'i ye parce que i ye nantankolon de n'i nana Mali kɔnɔ k'i bɛ kuma ye mɔgɔw b'u sen fili kɔnɔ parce que i ye hɔrɔnkolonden de ni ne ni kafiri nous lajɛ bi mais c'est honteux c'est décevant olu bolo i y'a faamuya b'a la ko fali bɔ de bɛ maliyɛndenw kunkolo kɔnɔ olu bolo ko maliyɛndenw k'an bɛ lahara de olu bolo k'an bɛ saga de or que hali n'i ye wulu tɔɲɔ wulu n'i y'a tɔɲɔ a bɛ ban i la hali n'i ye wulu tɔɲɔ a bɛ ban i la hali n'i ye saga tɔɲɔ n'a y'i ye a bɛ boli a k'anw faga ka ko bɛɛ da anw kan bi ko bɛ na kuma ko gɛlɛya bɛ Mali kan mais n ko o tɛ miiri de quoi a bɛ dulɔ mina dɔrɔgu mina i y'a faamuya b'a la batara lɛmɛ a bɛ jugusago den n ko ninnu tɛ miiri de quoi ni ninnu kunkolo bɛ comment ça se fait que e ka mara a kɛra anw ɲɛna hɛrɛ ma sɔrɔ kɛnɛya ma sɔrɔ lakana ma sɔrɔ faso nafolo buruja la Mali tun tɛ yen tuguni mais ni danbe bɛ e la ni joli bɛ e la ni e tɛ ɲamaden ye ni e ye woro tan den de hali ni tɛ silamɛ kan ka maloya i kan ka maloya e tile la maliyɛndenw kulela u sɛgɛnna u ɲanina u ka nafolo suɲɛna aujourd'hui toi tu viens parler devant le peuple cela veut dire que tu réfléchis pas tu n'es pas mais ko dafalen tɛ quoi wallahi ni ne de tun bɛ nin fanga in na Mali tɛ tuguni dɛ ni ne de tun bɛ Beka ka fanga la Mali cira kan to a kɔnɔ jamana nafolo budaya kan to a kɔnɔ ne tɛ sigi Mali yɛrɛ kɔnɔ tuguni hali Mali nationalité b'a bila parce que a maloya ka bon ça veut dire que kuma da yɛrɛ tɛ ninnu bolo diɲɛ kɔnɔ tuguni quoi kuma da t'u bolo mɔgɔ bɛ waso n'i ka baara ɲuman kɛli de ye ninnu bɛ se ka waso ni mun ye Mali kɔnɔ pas paga mɔgɔ bɛ waso n'i ka baara ɲuman kɛli de ye ninnu bɛ waso ni mun ye zéro à la base fufalaki a bɛɛ bɔnɔma wolo a bɛɛ musokolon den a bɛɛ sijugu
n'a be do la pampa na Mali kono ko lite Assimiro koni côté mogo nyini mogo de ba nyini ni ya nyini ba soro aw negete Mali do na bide Assimita da do nina sogel ta da do nina mais aw be na Mali do njolen soro aw nye ate korobo aw be na Mali do njolen soro aw nye anga bubu chiga la me folo bubu ni anga la me folo ala bubu ya fa kuma sulu ka ba kuma sulu ka muso na don kuma sulu demseni fitini ama mire aka avenir la ama mire ala la ama mire lahara la bubu ye tiene min do Maliku aka bo hakilima bubu ye kasara mila do Maliku aka bo hakilima ambe tora fen kono bi bubu de noya be harika ibeka ka fanga tiye bubu do ka ibeka ka fanga ka be tiye bubu do il n'y a pas la makunendu ni ya iba la kaliko joli de bala ni ya ibe ala kaliko hada madendu ni ya ibe ala kaliko mugonyana madu ma nyogon ka firi madam Malikono malien dembe ka fsani bubu sise malien dembe ka fsani bubu sise Assimi su ka fsani enyana mai Assimi ka kalo wolovla wallahi malien dembe si wara abe nisonjara abe yele mai mais e ka firi den fena bono den nantan kolon den zone den e beta kuma Côte d'Ivoire de ko fanga membe ko desera ko ni fanga ko ate mieto woni ko ni fanga ko abintolado ko kada ko njume ka ko depuis Assimi no nana ko dobe ka fara mare sonka Assimi no tele e de nodo ni etumbe meri e manga kuma ere gela membe malika e bubu sise nodo e de anga wari be suya o de senfe be bolila ni tuma shoni ka ite boli ni tuma cheni ka ite boli e ka cheni o de wurula nina ni etunya ke kanya ete gen ka bo fangala ni etunya ke kanya e gen to la mogo tumbe sa e no fait mais le plus lâche indigne malhonnête fula dom bela jelen ka nyama den bubu sise ibe kuma Côte d'Ivoire de ni nana kuma Mali kuna mbi da farafi to ibe kuma Côte d'Ivoire de ni nana Mali kono ki be fanga ni bilahu odon ambi nyana ma bla kaburu kono le plus imbécile ka faou ou ka avenir tien a baou ou ka avenir tien a modern ou ka na folo chien zone din ko lemba anyoroma ça veut ka te miri era quoi tanti Maimouna Kamara nga foli be ne reba Mohamed Koulibaly nga foli wa bela jeleni anga zonde la mede a vocali notre madala me bubu sisedo ani Alassane Dramane Ouattara ka kuma ne video folo munye ne tumada ola menya video nyanama nya soro bubu ni Alassane otumbe ka nyogon wole Mali be chi chugo jume Mali be halaki chugo jume Mali dom be sa chugo jume Mali dom mago be chi chugo jume Mali be ta lahara chugo jume bubu numbo kuma de la ala ye nunu la blati ça veut dire que hanu yo bo chu ka so na be me hanu nunu yo bo fara ka so na be bo kanama c'est fini anga blakoro fara sabala me. Bonjour, comment ça va? Merci vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. Tu es où là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Si, je suis arrivé hier. Ah, mais je suis content, je suis content. Je vais rester quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, okay. Comment les choses se passent au Mali? Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, oui. La situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Économiquement, les prix ont flambé, y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup
de pression. Oui. Mais bon, j'essaye de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment ils pensent qu'ils vont un pays qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? Oui. Ils pourront payer les salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même plus payer les salaires. C'est pour ça, en février, ils pourront 1000 milliards d'emprunts régionaux. Absolument. Donc en 2021, ben, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales quoi, à souscrire au titre. Oui. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, quoi. Sur la BMS. La Banque de solidarité. Voilà, exactement. Et puis la Banque de développement. Voilà. Bon, c'est terrible. C'est la seule, je pense que maintenant, Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Ils commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Mais ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'emprunte pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on dirait que c'est des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très, très naïfs. Et il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité, vraiment, est en train de les rattraper. Moi, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. Je comprends pas. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Oui. Et puis, c'est pas Choguel l'élément vraiment important. Hein. Ils le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt, ils l'utilisent. Mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Oui, en tout cas, la Défense, j'ai toujours su qu'il était un peu, le plus... Voilà, moi, quand même, je confirme. Boubou Sissé Do, ani Alassane Dramane Ouattara, ou quoi communication. Anya me tchugomina, parce que Hadamade, ni be kuma, ni femme dans l'outil boulot, il se la Congo sur la Hara Jondo. Anya me tchugomina, ko Boubou de Alassane Dramane Ouattara, quand il resseré, ou kuma to. Boubou de a resseré, kasura kachi, a Dombara Doma. Quoi de Côte d'Ivoire, ko ni otigi mada ala, ko ani Alassane Dramane kuma kan flene. Quand les rêves de Côte d'Ivoire, quand ni Côte d'Ivoire présent kumana. Aya resseré d'une tchogo de là, ka chi doma, bon, vocaline bora otigi de boulot. Parce que Mali kono bi, ina banga fe nunu na bébé moko kumakan resseré. Ou be moko kumakan de resseré bo. Vocaline bo tchogo flene. Parce que danga de bou ou ko, ou ye moko tonyo de. Segu kwa ufana ye danga de fasu denjou ala ko kobla, ala ko kobo fien la. Vocali bo tchogo flene. Boubou de Alassane Dramane Ouattara kouto téléphone na ka kumakan resseré. Ka soro ka chi a Dombara Doma. A quoi les Côte d'Ivoire, ani Côte d'Ivoire présent et donc manabi, na tri madala, kuma kan flene. Fiti kera o tigi ka côté de là. Anya me tchogom na, o koni o daluté ambulu. Femin dalube ambulu, ni Boubou Sissé kuma kan de, bébé Boubou Sissé kuma kan do. Ani Alassane Dramane Ouattara, beba do ko communication do. Ni ye moko wole téléphone na, kuma be tande. Nyagambi tala, foi tala. Kuma tumbe munka, malika chi. Kuma tumbe munka, Choguel ka dese, Assimi ka dese. Il ici Mali, il ici, comment ça s'appelle, code 17e puissance, code 17e puissance. Hadni, il ici qu'il y a 0 puissance. On a l'imbi Mali kono, alhamdulillah, Mali do magobo de là. Ya famille bala. Am magobe ni de là. Hadni c'était ici, on a Mali kono, Mali be chugo di bi. Am magobo est là. Le reste, on s'en fout. Puissance de puissance, Alassane Dramane Ouattara, ou yao Congo, ya bolo. Ewa, ala te nous sako ke foka djien wuli. Ou ngania la dje. Ngania mumbu la kanya si mali ma fle. Ni chokoro pa flying. Olu koni ngania ye minye.
Mali ka dɛsɛ ka segin Faransi ma. Mali ka dɛsɛ ka to jugu sagoya la Faransi bolo. O de tɛ kɛ tuguni. Hali n'an bɛ bu dun, hali n'an bɛ bɔgɔ dun, hali n'an bɛ bin ɲimi. Ça veut dire que hali ni fonctionnaire ma se ka sara. An bɛɛ de Maliden ye. Ça veut dire que an b'an fanga de kɛ kelen ye ka kɔngɔ muɲu, ka jɛ an ka saraw kɔ, ka Mali ta sanfɛ. Hali ni fonctionnaire ma se ka sara bi Mali kɔnɔ, an bɛɛ bɛ jɛ an ka sara de kɔ. Mali bɛ cogo min na ka sauver fɔlɔ. Bubu Ciga, o de bɛ Malidenw kunna bi. Wallahi, hali ni wari tɛ banki kɔnɔ bi, an bɛ Ala minɛ ka Mali jɔ fɔlɔ. Billahi, hali n'an bɛɛ bɛ taa sɛnɛ de kɛ, an bɛ Mali de jɔ, a jɔ waati de sera foyi t'a bali. CEDEAO ye sanction min da Mali kan, Bubu bɛ ka kontan ni o de. Ko sanction ko a ɲana, ko Mali fanga min bɛ bi, ko miɛlɛnba ko 2 semaines 4 semaines. Ko wari tɛ yen tuguni, ko malo da bɛ ka gɛlɛya. Ko fonctionnaire to ko kalo kura ko fonctionnaire fɛn fɛn bɛ ko a si tɛ sara. Ko wari tɛ yen tuguni. Ko a si tɛ sara sɔrɔ. Ça veut dire que sanction min dara Mali kan, a bɛnna ale ma, a diyara ale ye. Ça veut dire que mais il m'a dit ko voilà. Mais Mali tɛ den ma de Bubu Sise. I bɛ ko bɛɛ kɛ tɛ Mali mara. Wallahi billahi, hali ni tasuma de bɛ Mali kɔnɔ bi, anw bɛ préférer ka tugu Asimi ninnu kɔ. Parce que an b'a dɔn ko gɛlɛya kɔ ye hɛrɛ de. Ninnu bɛ Mali jɔ. Ninnu su ka fisa n'aw ɲɛnama ye. I y'a faamu? Kɔlɔnjugu jiri a bɛ kara yɛrɛ kɔnɔ. A ŋaniya filɛ dɛ. Ala de ye nin ŋaniya yira bɛɛ la. Anw y'a fɔ aw ye ko a man ɲi. Ne tile kelen ma kɛ Bubu fɛ. Ne bɛ Maliyɛn den bɛɛ, hali Gonjigiba, ne b'a sɔn ni Bubu Sise. Kafiri denba. Waati min na Bubu Sise fa n'a baw bɛ ka sa. Jɛnɛ, Moti. Ko Bubu ka taa kɛlɛkɛminɛn san. A kana di an ka sɔrɔsiw ma. Bubu y'a wari dun. Mali kana sebaya sɔrɔ, Mali ka to Faransi bolo, Faransi ka sago sɔrɔ Mali la ka Mali tila fila ye. Bubu ninnu ka leti bɛɛ filɛ. Bubu ninnu ka jugu ni Amadu Gufɔ ye, ka jugu ni Yada Agali ye, u ka jugu ni Osama Ben Laden ye. Bubu ɲɔgɔn kafiri mana diɲɛ kɔnɔ. Waati min na Bubu fa bɛ ka sa, ba bɛ ka sa, u ka jamana bɛ ka ci. Faso ka wari ta ka d'u ma k'u ka taa kɛlɛkɛminɛn san. U y'a wari, u y'a kunu, kɛlɛkɛminɛn ma sɔrɔ. Waati min na u fa n'u baw bɛ ka sa. E bɛ n'anw mara ka taa min? Ne yɛrɛ t'a dɔn Mali bɛna den ma cogo min na quoi. Ni ne ye n sigi ka miiri, souvent b'a fɔ ko danga de bɛ ninnu kɔ quoi. Danga de bɛ ninnu kɔ. Du ko cɛkɔrɔbatɔ wulila k'a fɔ ko n den vraiment i ka fanga sɔrɔ ne y'i dɛmɛ. Mais ma foyi faamu dɛ. Baara tɛ ka kɛ Mali kɔnɔ, foyi tɛ ka kɛ. N y'a mɛn ko wari min taara jamana nafolo min dira aw ma, ko aw ka taa kɛlɛkɛminɛn san. N y'a mɛn ko k'a ma kɛ kɛlɛkɛminɛn ɲuman ye. Bɔ i ka dɔ fɔ jamana kɔnɔdenw ye. A ye mɔgɔw bila ko ka taa Diko faga. A ye mɔgɔw bila ko ka taa Diko minɛ. K'a ɲininka dɔrɔn an ka wari min dira aw ma, k'aw k'a don kɛlɛkɛminɛn na. A ma don kɛlɛkɛminɛn na, mun de bɛ yen? Waati min na Ogosago bɛ ka ci, Munduru bɛ ka ci, Juro bɛ ka ci. Ka faso nafolo, a ta tɛ dɛ, a ka wari tɛ dɛ, jamana ka nafolo ka ta ka d'a ma. Mais ko wala Ala ka hinɛ aw bɛɛ la k'aw dayɔrɔ sumaya. O don Kasum Tapo ma kɛlɛ kɛ, o don Cɛbilen Dramɛ tun bɛ a ma kɛlɛ kɛ, o don y'a faamuya bala Amadu Koyita Keyita Mayiga tun bɛ yen a ma kɛlɛ kɛ, Bakari Tireta tun bɛ yen o ma kɛlɛ kɛ, politicien lagasaden fɛn fɛn filɛ kule la bi, politicien nantankolonden fɛn fɛn filɛ kule la bi. Waati min na faso miliyari bɛ ka détourner, Ogosago bɛ ka ci, Munduru bɛ, anw ma ninnu siye k'u bɔra ka kɛlɛ kɛ Mali a tɛ yen. Walima ko ninnu ye dɔ b'u ka sara la ko ka don minɛn na ka di an ka sɔrɔsiw ma a ma kɛ. O de k'a kɛra Burukina o bɛɛ ɲɛna, an y'a kuma fɔ ka dɛsɛ. Bin kɛra Burukina kan don min na ka taa mɔgɔ 40 faga. O don u ka assemblée kɔnɔ députés ye ɲɔgɔn ye, député kelen o kelen 1 million k'a bɔ u kun ka di jamana ma. Mais ninnu ye mun de kɛ jamana in kɔnɔ? Foyi. Ninnu ye mun de kɛ Malidenw ye? Foyi. Ani ne ninnu ye ko bɛ daba denya kɛ an b'aw mara, an tɛna Asimi reconi dɛ, ni nin banna dɛ, Asimi ka fanga banna. O y'i ta de ye. Mɔgɔ bɛ datigi bali da sago fɔ la, aw bɛɛ tagatɔ don kaso la. Coronavirus wari,
coronavirus wari Amadou Koita Keita Maïga Torobe Allah nous bébé mais ko anga justice ça veut dire anga critique la nous ne ta do femme boula quoi Mali critique la nous ne ta do femme boula quand son que de la ministre de la justice mais faut être qu'à bouger zong jamana tila subao kafiru au lieu de dabe jamana ko labi ko politicien nogolon politicien haramuyalon politicien zong politicien kafiru politicien molangolo politicien kafiri don kolube mali mara élection kake mais tu na mo bla banen na kwa billahi élection kera élection makama ko baula élection be ko kunjume de kama kam mo nyuma so ka bla jamana ko e mo nyuma be ameta mo élection na mo nyuma be ameta mo élection de la billahi ni ne ni jugu sago de ni ko libe boka kuma jamana ko be jigila tege do ko gala sugu be malidon soroya cheblen drama do boka sara la kamalidon demewa amake tora sugu be malidon soroya cheblen drama bora ka tagama wa ko toro kanyini ka bo malidon ka yake wa amake mais olu boloko ko ça veut dire que ambe jimmi na nunde wolmo olu boloko onye ça veut dire qu'on y sara ou je sais pas quoi olu boloko ala olu de la ministre ongenge mais c'est fini ambe 20e siècle de kono ni ya ke kanya moko be kife ni ma ke kanya moko be coup de pied di ma ibita fo lahara ni ya ke kanya moko be tukuiko bara nyuma de bato ni moko be kife asimite moko sikar na songo sara anale ni bicha anye hera soro asimite moko si balo anale ni bicha anye yelema yi nanye politicien fengo fen soro billah hambi fanchi nanye politicien fengo fen manga me billah ambi batal sauté avec quel blanc quoi du coup ça go den dobe avec la tête de mort blanc avec quel blanc tu as vu nanye politicien wallahi na ubora ama fuka be bolu ko me na ubora kara suyi na ubora bila ubaka wolo kara fuyi abe bo abe na monde fo mo ye jama mi bora le 14 mo be mali ko na minta asimi fetuguni jama mi bora le 14 o ba yira ko ya famia bala ko mali dem bela jelembe asimi fe aw be bo abe tami aw be mara nyini jamana ko do ndo koso ya famia bala élection ka ka be ke John de koso jamana kono don taw ka kola o te aw fe bi o ka strate aw la aw be mun kule la aw be kule katami élection be ke jamana kono don de koso jamana kono don be John fe bi asimi jamana kono don be John ka côté la bi sogel mais aw bitami ne men ko nun te miri de quoi wallahi ni nun kungolo tumbu kanda la de nun tumbe sabale ni wati kono de mais comme danga de bouko, kara de bouko, ou mena motonyo la, ou de banwati sera. Ça veut dire que, ou sawati de sera. Ya famia bala, ou si banwati de sera. Ah, obebo. Mais na ou boiranyen kali alala. Mali asimito kuma, sogal to kuma, people de boka ou blakoro fara sabaka stige. A toke la marabaliaye. Ou ye franga soroya. Kongo tumbana minoro tumbe ana awe keleke ya pour que kongo ka bona la kana balia o nyo nyale tumbe mali kono aw be tumbe fanga la aye mumbara de ke pour que ka ba avion coulé au sol ko la John Tlela milari bakele ni keme fulani biko ali batile ko ka chana ko kalo ko c'était 100 milliards ambe ka fuko milari bakele ali batile ko c'était 1000 milliards kalo 1000 milliards o de tumbe duma Ali Bachile a fait 1000 milliards. Mais ça veut dire que nous tunte wari yere, ou tunte wari yere bla banque kono de. Wari tumboli bolo comme ibete sirika malo dun chogo na kwa. Nous tunte wari nyimi o chogo de la. Nous tunte wari nyimi comme ibe malo nyimi chogo mena kwa. Fen dom bali fena bono den. Abel la rasa zone de miri bali tashibalu. Mroka bara nyuma o debe, ça veut dire que o debe fort quoi. Ne bara nyuma ko o debe fort. Mrobe ki fe ka daika bara nyuma de ka.
e ma bara ɲuman kɛ e ma foyi kɛ ko mɔgɔw ka kɛ fɛ u bɛ k'i fɛ kun jumɛn de la o tuma sagaw do wa walima misiw do n'i y'u nun sɔgɔ ka juru don u nun na k'u sama i nɔfɛ ka taa wa mais moi je comprends pas mɔgɔ bɛ se ka tugu aw kɔ cogo jumɛn c'est là que je vois pas mɔgɔ bɛ se ka kɛ aw fɛ cogo jumɛn aw ma pas paga kɛ n'an ye cɛ o cɛ kumakan ma an b'i ku tigɛ an ka na Abidjan na n bɛ sɔrɔ ka se Fukari ninnu ma politicien ninnu k'olu bɛ bɔ n'aw bɔra aw baw ye su wolo n'aw bɔra k'aw bɛ bɔ ka marche kɛ k'aw ma ni aw mɔgɔ joli don mɔgɔ 12 k'aw ma nin fanga in reconnu Mali 20 millions bɛɛ k'o bɛ nin fanga in fɛ aw mɔgɔ 15 k'aw ma nin reconnu ne ta ko fa de donn'u la quoi billahi ne ta fa de donna ninnu la quoi i bɛ ninnu fɛn fɛn filɛ kuma na u ka micro de territoire ta u ka micro territoire ta u ka ɲininkali kɛ mais a ka bɔ hakili ma a ye micro territoire ta dɔrɔn a ka ɲininkali kɛ billahi maliyɛnw bɛ ko da aw ko aw ma sigi ni min ye Asimi bi kan tɛ ka jeni sɔrɔdasi tɛ ka sa dugu tɛ ka jeni jihadisi bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini bi kalo 6 kɔnɔ ni a bɛ san ça veut dire que ni Asimi bɛ san 2 kɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali bɛ kɛ Dubaï ye ni Asimi bɛ san 2 sɔrɔ yɔrɔ Mali bɛ kɛ Dubaï ye nin de fɔra n'i y'a kɛ ka ɲɛ mɔgɔ bɛ k'i fɛ hali ka wulu hali ka bagan n'i y'a tɔɔrɔ a bɛ ban i la aw ye anw tɔɲɔ k'anw tɔɔrɔ k'anw faga k'an ka nafolo suɲɛ k'anw kɛ gɛribuw ye k'anw kɛ falatɔw ye ko anw ka tila ka kɛ aw fɛ o tuma na ala ye aw dilan ministre y'anw genge ya ala ye aw dilan mais n tɛ mɛna an ka bɔ yen Arasa Bacili Arasa mun yɛrɛ Arasa Jatɔ anw y'a fɔ yan ne mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɛ ne y'a fɔ yan n ko n'a ma ɲɛ ko ne bɔra Arasa kɔ ko mɔgɔ tɛ to a kɔ ne yɛrɛ ma mɔgɔ kanu diɲɛ kɔnɔ ka Arasa bɔ ne Aras balayira di l'homme tranquille hali ni tun ça veut dire hali sunɔgɔtɔla tun bɛ sogo Arasa la tellement que petini ko diyara n ye mais ja hɔrɔn tɛ hɔrɔn jɛɲɔgɔn tɛ manipulateur don a nana de ka fantanw fara ɲɔgɔn kan ka t'u feere komi saga ko wari bila a kun a mago tɛ mɔgɔ si la i bɛ kule bi ba ci fo saya i bɛ kule bi n'a ye n da n bɛ n da n'a wulila n bɛ wuli n'a jɔra n bɛ n jɔ n'a y'a bila n b'a bila a ka sira t'i la ale mago ɲana déjà miliyari b'a bolo société de transport b'a bolo Sénégal mais Abidjan mun de bɛ e bolo hali sungurubaw tɛ ka sɔrɔ tuguni pas para a ye coup de pied a y'a sen fili Abidjan mun fana kɔnɔ Arasa y'a sen fili Abidjan mun kɔnɔ Abidjan a y'o gɛn yɛrɛ de quoi mais komi joli tɛ o la joli tɛ a la ale bɛ ça veut dire que Abidjan mun fana hali bubu fana ka fisa ni o ye an ka Arasa lamɛn dɛ ni Arasa ye nin k'i la dɔrɔn a y'i bila ten Arasa mago tɛ mɔgɔ la bi dɛ Arasa yɛrɛ b'a dɔn k'a ta tiɲɛna Arasa b'a dɔn ko jama min tun b'a k'o y'a bila Arasa b'a dɔn k'a y'a ka wari sɔrɔ Arasa mago tɛ mɔgɔ la bi a mago tɛ jama la bi a mago tɛ jɛkulu la bi a mago tɛ paga la Arasa mago b'a ka pɔɲɔ de la pɔɲɔ a y'a ka pɔɲɔ sɔrɔ a bɛ caman i sara i balo la Arasa ka sira t'i la bon a filɛ nin ye i bolo bɔra a bɛɛ la i ni malidenw tɛ i ni CDR mɔgɔw tɛ i kɔ jɛnina i ɲa jɛnina a kiri bolo donko ni donko ma ye Abidjan natural mugu ka bɔ ka kabilaw fara Arasa nɔfɛ ka bɔ ka sinjiw fara Arasa nɔfɛ ka bɔ ka malidenw bɛɛ bila ɲɔgɔn na ni Arasa ko la Abidjan nafigi daburu jan le petit kɔɲɛ ni video in ci a ma dɛ ka tila ka yɛlɛ a la n ko baara banna pewu an ka Arasa lamɛn dɛ a bɛna min fɔ Abidjan ma ka t'i sigi ka classe parce que ale ka problème min ye hali n'a bɔra ko kalama walima ni mɔgɔ y'a nɛgɛ k'a pousser ka bila mɔgɔ la tulo in ka surun tulo in a ka surun ça veut dire k'a tɛ réfléchir a tɛ makɔnɔli kɛ i ka du kɔnɔden i ka sokɔnɔden n'a ye ko k'i la i b'a wele so kɔnɔ de ni fini nɔgɔra a bɛ kɔ so kɔnɔ n'a ma mɛn o la i bɛ bɔ n'a ye hali a bɛ danni ni jɛnɛ kɛlɛ a bɛ anw kɛlɛ waati min na ani mɔgɔ si ma kuma so kɔnɔ voilà le petit con a mago tɛ mɔgɔ si la tuguni a y'a ka miliyari sɔrɔ maliyɛn bɛɛ tigɛra a la a yɛrɛ b'a dɔn k'a tɛ se ka taa yɔrɔ si ni pa a tɛ taa yɔrɔ si
a te bon à la ramsa la ka juma sura te ka pa parat l'antuni arasa ka salabe mogola naturel mugu ba fulani anga arasa bakar lame abena min fo naturel mugu ma mais ko fo ka abicha mu hine dona imay si ça nayi ni dani bola ka do fo fanta ma be boka pan parce que fanta te serrer kono abi boka pan fanta ambi demain embêtant mais arasa ko reto ma dans la tuguni fendo de be y a un problème ne de la ka vidéo que na hakili bala faut la faire sur ko arasa ina le minke français ko ni arasa sigira ka kuma depuis 19h faut 3h du matin kwa ka kuma be bola abicham de ka kwa ko abicham tigeri la bin tigeri la sini i kuma ka on be mbolo ya ibe ka mo deli nin toye ça veut dire qu'elle est fin sur mais elle était fait mo refa anuro facilité arasa anuro facilité ko abicham be ka deli kana le to ko abicham be ka mo wele ko ale ba manke ko mo ka le son ko ale be ta ba fra e ka denjugu no la je e be français a surtout ma bolla ma ba bedo akukola la ani so bien ni cigarette a bebe do ni de la depuis donc rasa e abicham bla mais ka confirmer o kala ka wulu dossier terminé aka wulu dossier terminé aya confirmer ko abicham ko ni ben tega be nyoko bulu ah quoi que ça veut dire que aka to ben ka côté là ana l'été angala Joe est le président du CNT. Vous voulez que je me fie, est-ce qu'il était Sénawa? Si Hachimi doit être candidat, qui va remplacer Hachimi? Oui. Il était déjà au Mangambena avec les Damaro. Non. Maintenant, la plateforme qui va être mise en place, ni que plateforme tabi, ko plateforme mimbe société civile franyoga ko sera sur la de ma plateforme to. Yere join. Ben le cerveau, et Sarkozy. John Nego Hachimi 5 ans, Hachimi 20 ans, Hachimi 10 ans. C'est ça le truc. Ben fait beaucoup de contacts. Beaucoup de contacts. Allez même pour dire que quand Habib Cham est français, il faut Ben. Mana ko Ben voilà. Maintenant. Quand on Habib Cham ko Ben ni so. Donc il se bat et Habib c'est un bon frère. N'ambé folie doit casser Ben moi. Tu comprends? Donc, voici, pour moi, le jeu, il est à ce niveau. Habib, c'était mon bon frère. Mais maintenant, c'est fini. Cela veut dire quoi? Abicham ni ben ou teke ben yorombolo bi ben de cerveau. Ben de cerveau, oye Abicham récupéré. Ben de cerveau, ani Abicham kadebi. Arasa de bien kani fote. Nye ni kele do kati siri ka mwa classe dron ayi bla de quoi. Na tiri siri ki classe dron ayi bla. Boye Abicham fana bla. Bon Abicham beta mi 600. Abicham beta mi. Ni ben de cerveau koni ko ka ba bolo do Abicham ko la. An yira be ben de cerveau kele. Abicham jora du membe maliko la. A jora du membe maliko la foyi. Voilà ça flene ayi Abicham ayi souda kan. Ça veut dire que ka 5 ka temps pour la hara. Ara sa mago be mogola wa. Ara sa ka milari ba ko. Ara sa mago nyana. Aye fantam fra nyoko ka ku fere ka wari bla ko. Aye ba do har na sara ka kuna tina ke foye tuguni. Abe commencer ka mogo bla ta. Boye Abicham fana bla naturel mogo. Aye naturel mogo fana bla. Aya vidéo la mede. Dagiri fo fana kan jumembe. C'est ça le truc. Ben fait beaucoup de contacts. Beaucoup de contacts. Ben fait beaucoup de contacts. Cela veut dire quoi? Contacter Ben ni Abicham tche. Ben fait beaucoup de contacts. Ben ni mo chama de kuma. A Ben ni Abicham be kuma la o te ben alema. Voilà. Bon Abicham ayo gen ka bo terrain kono. Ayo gen ka bo terrain kono parce que ko Ben ni Abicham be kuma la.
au Tébé Alema. Ben fait beaucoup de contacts. Nous allons profiter. Quand il faut habituer à kata fo Ben, parce qu'on est Ben très bien rombolo. On est Ben Bejokulu Kelenabi. On est Ben Behakilna Kelena. Mromrona l'était Hakilna Kelena ou Yapane. Bon, habitué à Flenambe doit aller à la Kahina, la Kadara Soumaya. C'est qu'à son tour. Anga Wati sera dominant. Ayo Bofara. Ah, nous connaissons Tchema, connaissons Moussoma, Donata, Borata, sympathisant Wari Duna, à Donata, Ebetami. Ne ya fo e nkonye danga dende nini mosi tseka laban nini mo ya damine ani jonya laban masi tumba invité DJ Mas Radio So Mas o tumba invité anobe kuma biwa Kasum Traoré tumba invité anobe kuma biwa kas ko muyere kas wu jumela ni na ofana ko ofana tumba invité Radio So be tumba invité ani John Kadi Mali konobi Alassane John de Kadi Mali Konobi. Personne. C'est ça, tu vois, il sigi sirata la ko guérin. Au Congo to dein. Abo de wole sa kapla. Had niyo yoba de Congo bala. Had sauté au boulot kata kuma akono. O sigile me sirata de la. Poussel benini ka afara. Yani beni do ka sira blakati boda pinelai. Abo de inviter sa ou na fegi yo. Fona me soga du contrôle là. Voilà ça mo chemin de Mali Kono. Bek te gara la beba do ko goron kolondo. Beba do ko tanini nado. Beba ton ko ya famia bala. Coucou. T'as vu quoi? Ah, Angalame. Non, mais Abidjan m'a créé boulot maloïde. À quel Abidjan boulot maloïde? J'ai mis 20 ans, j'ai mis 10 ans. C'est ça le truc. Ben fait beaucoup de contacts. Beaucoup de contacts. Allez, même pour le dire que quand Habib Tcham est français, il y a un folie faut bénir. Maintenant, quand on a Habib Tcham, on a béni sur. Donc, on ne sait pas. Et Habib, c'est un bon frère. On a folie doit casser ben moi. Bon, mi avec un problème, à te maloya de quoi? À te maloya, n'a eu drogue une ta. Ka furabulu nkunu atari malwa hadama denya tumeni mo minche nin de la ka magodo nyane nin de la ka je har nan be fara angana keni chogola o ta le tala men ani mo site kele nyoko a saju gata baraji kele tanda atara fo fena fo bubu meja la chono nu ka plateau atara fo ede kata kuma ke saju gata baraji awe kele ambenya na njugo de la bona le bi kele abiti siga radio de la ka fo ne t'a do ale bolo de be dimi bo ala wa c'est pas bon mo be tegela kata ni fait quoi mo ni mo be se ka kele ka so mata la gushi mo ni mo be se ka fara ka so mata to ko tia radio la mais ka ko aka vie be de flani abe dani ni jene kele do na tara fo radio de la bon ale be tande ni aka vie be bon na ni kila do ya bane ate ki fait tout fo ka dian wuli na ni kila do ya bane o ko kwa yi bla ko Abe Sadio Gata Baraji ke la tra chono nuka plateau de Sanfeka Sadio Gata Baraji ka toko chinye galonka Sadio Gata Baraji tumba balu Sadio Gata Baraji horondu malakate halala do dambe tigidu abe malu ya abe alado Sadio Gata Baraji minke nim blakoro farasa ba ka bo akelema atara toko chinye rajola abe danini jene kele domna atara rajola abe Ivan kele domna atara rajola tout sera naturel muguma Turu sera nima. Atara o kelen fo ala jola. Abicham a ko jenna anya jenna. Atse kana fara anka. Aseka arasa ya ge parce que Abicham tu me do fo ni fanga ima. Ni fanga me flebi. Arasa tu nte ni fa fona fara arasa ka tu me do fo ni ma. Si ça beta meni joli bala. Abicham kanga jigi ka bo Facebook era de sanfe. Aka ka sotroma bolike. Ka courage ta ka économie donike ka sojo malla. Parce que natara ni se Arasta tina sota luanse la kablai. Keleba ne rasa che. Abicham kanga jigi ka bo Facebook sanfe. Ka courage de tasan. Ka sotroma boli suni tle. Ya fame pala ka sunguru bata ko dabla. Ka économique. Natara malila ninse. Oka so aka so bane babulu. Abinyasi aka so ma. Ninse arasa ya bla. Natara tina sota ka dima. Atina wardi ma fui. Ni abane.
barake mais maliko ida bo ala parce que na figide il est duchi là de jafeli de abichamu mana do jekulu kono nyen kali alala aya seba kwa bla aba kun kali nyokona aba bla nyokona mo tede na figide mba ka fo au bela jele ya kwa sebe ka bla anana do seder kono watu na betun kadi an betun kadi anana ka ta vitesse là ali wage minatu metisi ka kere fe ka video ke aya 5 ko tan folo ko boyi ko mabwara sala ka beta kana sofo jeneni dani makolu beta ka sanfela so hana rasa tuna na bicham de tumba kerefe ka be kun ka nyokona ya no ka se anana ka malika famille ani seder mo so nyokombola yo lu ko do nyokona ben de cerveau rasa fle ka fo ko contacter bena che ben de cerveau ne rebet la ki wole wallahi na dona yera wolo kono ka sebe ka blay wallahi yera wolo na ma ça veut que ni cédere ma tema ka forme ko tunya mo den ta to la fle abichamu na figi atem mo si fe nya fe na le na ausra ka jekulu ko le ba fo no jonga teme bela na teme na bela sa be na be kun ka nyoko na ka be bla nyoko na beka sira anye beka mabuila akato akasoto mabola français ya maliko ere aka dabo abela mali jora déjà ko luto nyamala yi mali jora kuto nyamana yi mali jora kuto mali lagosila mali jora kuto mali burjala ukake ala kama ko dabo maliko la mali bejo u fala mali don ko ma fala mali don ko mo sika siratu la mali jora déjà mo sik kana so abicham ka gerila na figudu billahi wallahi na figudu aflene aflede barabana pio dani beta jene beta kona chama kona musoma kizeka jo utara jokulukura do fana sigi tellement ko beka wari nyini ye fana ko 100% fendo kato fana sigi 100% fendo aflene ibolo bora bela iko jenina iku jenina i fambe jenina taga yoro tila ye balma bla nyona ka sinju bla nyona ka kabla u fara ka be bla nyona ibi kelena bi jugu ya na fatala abichamu mo jugu si jugu horon kolo nantan kolo geribu delikela inara sate inara subalaira te ini dani te ini jene te ini asimi te ini sogel te ini mo shite mali kono hari ni bate parce que ba be sugo wole ya ko kanyama ka dale me dokoto sola I wolo ba be sugo wole ya eni jondo 600 ala ka henila ki daro sumaya ne ko be mi fuye doro I ka jiri ka bo Facebook sans fait I ki ta ke sotoro ma boliye I ki ka soju ni ka sojo ni tara mali kono be jigi itina se mo shima tuguni mais ni banka courage ta il est temps de perdre ko récupérer ni tara mal la rasa te sota ka de matuguni de arasa de tu me sota loin c'est la qui bla kono il nous mandi ça veut dire que c'est fini pour toi baraka il ka courage ta ka dusu ta comme né ras balay la du l'homme tranquille depuis Paris voilà ka dusu ta comme né million chama be compte kono du jora ka ba du terrain chama be anga tuwa ta ma ka jakman ka tunga la takai anya donc a fo anana tunga de la anana kumi fana ka mamboto ka ambalima udeme ka sinju udeme ka hadiri to anyira la I chogodon suna rasa I blade nyo ni video cha irama nyachi abichama nyachama ya lame akasilati nyachama abichama nye video inso dom na nyachama aya lame ngo c'est fini pour toi mon petit iko jenina inya jenina juguya na fatala dominant mbe ka fo ka sabali danini jenena rasa ka kele anga solution nyina la uka ben abicham ko no ko dani mai ko jenama abicham de flene de nya chama nyata photo ni na nye video in chama nyata photo ni na nye video in so do nya chama domina rasa ni jeneni danini mbe kele ne re da rasa wole ka abicham wole waso abicham ye laga to video kala laga to do bobolo nto no lu to fo parce que ça rawdo ayo lu pousser ko bo lu jenen neni ka neni ka beneni ni afo abicham ka video kala dem so nu nka fu ko ka kalime ambe ka barake jiduguma
pour que ben be se kana ni mɔgɔ fɔra ɲɔgɔn kɔ kuma de b'a ban o mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ ni ko mɔgɔ ma n'an ka jɛ a bɛ komi ko mɔgɔ ma n'an ka kɛlɛ mɔgɔ bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mɔgɔ bɛ kɛlɛ mais a bɛ tila ka bɛn ka tɛmɛ n'aw ka baara ye mais olu ta o de tɛ nafigidenya jɔyɔrɔ ɲini sanga ɲini sunguruba ta o de olu ta ye a bɛ cogo di bi ko non arasi balayira jɛnɛ dani u man ɲi an k'olu bila hali n'u bɔra arasa kɔ jama bɛ arasa kɔ ninnu tɛ foyi ye a donna ta bɔra ta non ko e ma faamu o bɛ cogo di bi arasa ye coup de pied d'a ma a lamɛn dɛ. Diaw est le président du CNT. Vous voulez jeune fille, est-ce que l'île était Sénawa? Si Hachimi doit être candidat, qui va remplacer Hachimi? Bon, aye jombe ni yɔrɔni jaabi yanni ka se Abicha Mutayi ma ko stratégie dɔ bɛ Asimi bolo ko Asimi fɛ ka démissionner ko Njaw de bɛ na Asimi remplacer ni Njaw ye Asimi remplacer sisan Asimi bɛ taa ni élection waati sera Asimi bɛ segin ka na mais a bɛ kɛ o cogo de la an ka cɛ hali o duti kana don i la quoi o tuma danga de bɛ Asimi kɔ n'a bɛ fanga bila ten ko politicien ka na min kɛra Sanogo la n k'a kɛra ɲɛna a tɛ tila Asimi na tuguni dɛ kana hali yɛrɛ sɛgɛn ni Asimi n'a tilara Asimi na o ye min da Sanogo kan o b'a da Asimi kan Asimi ye wara de ta k'u ma ça veut dire que n'a ye fanga bila ko ka di nin politicien ma France finman ninnu n'u ma Asimi faga i k'a fɔ ne ma ko tu ɲamɔgɔden tagatɔ filɛ Asimi tɛ lagalagatɔ ye Asimi ka conseil bɛ Yamusa Kamara bɛɛ kɛra Yamusa ɲɛna min dara Sanogo kan min dara Yamusa kan olu bɛ fanga bila cogo di danga de b'u kɔ ni Mali ni CEDEAO bɛnna n'u bɛnna san 2 de kan n'u bɛnna san 3 de kan o kɔnɔna na Asimi bɛ wala sɛmɛ Asimi bɛ démissionner ka fanga di Njaw ma walima a b'a di Sadio Kamara ma walima a b'a di Sogɛli ma a bɛ taa a bɛ t'i labɛn n'a t'i labɛn ka na tako kelen walahi bilahi élection t'a ni mɔgɔ cɛ a b'a tako kelen a bɛ Mali mara comme comment ça s'appelle Ouganda Paul Kagame bɛ cogo min na Kadhafi Libye kɛ cogo min na Asimi de bɛ na Mali kɛ o cogo la a ma Mali nafolo suɲa a fa ma suɲa a ba ma suɲa a ye ça veut dire que ka bere de ta ka Mali kunna bɔ waati min na b'u bɛ k'an ka miliyari dun Asimi tun bɛ kɔrɔn fɛ ka Mali défend Asimi de bɛ segin ka na Mali mara an dalen tɛ politicien si la an tɛ politicien si fɛ ni politicien minnu bɛ yen o ye Mali mara politicien minnu bɛ yen o ye Mali mara a wolola mun na tɔɲɔ an t'olu fɛ bi an t'olu fɛ sini an bɛ Asimi de fɛ wa maliden bɛɛ b'a kɔ a bɛ t'i sigi k'a bɛ n'o de kɛ sa e ka bubu bɛ boli la déjà bubu boli la ne t'a dɔn nin bɛ ka kule kun min na e ka zonkɛba k'a fili ala jugu zonden a bɛ boli la a bolila mun na a ye jamana ci de a bolila mun na a ye sonyani de kɛ a bolila mun na a jogo de man ɲi a bolila mun na kafiri don e ka bubu Sise Kaya Magan Sise a bɛ boli la hali bi mun de y'a to n'a bolila en tant qu'ancien premier ministre pourquoi il n'est pas au Mali Boubé bɛ yen Bakar Tireta bɛ yen Amadou Koita Keita bɛ yen mais bubu bɛ boli la mun na a ye tiɲɛni kɛ a ka bon hakili ma plus de 600 milliards détournés par Boubou Sise plus de 600 milliards hali ni bubu tun bɛ bo kɛ a ka ɲɛgɛn kɔnɔ a tun bɛ wari suɲa hali a bo kɛtɔ la hali n'a bɛ ka muso ko k'a muso la hali ni bubu b'a muso sanfɛ a tun bɛ Mali nafolo suɲa a ɲɔgɔn hɔrɔn kolon denba wolo Mali kɔnɔ o de bɛ daba denya la Côte d'Ivoire ani Alassane Dramane Ouattara i ju ta ka na Mali kɔnɔ i kana kuma kɛ ni hɔrɔn bɛ e la ne ye cɛkisɛ de i ju ta ka na Mali kɔnɔ k'a firi den nantankolon den fogo dabakala hɔrɔn kolon den faso kumasulu den k'a firi den mɔgɔlankolon den i ju ta ka na Mali kɔnɔ i kana kuma ye n'an m'i bila kɔrɔ fara 3 tigɛ i k'a fɔ a ma ko tu na Mali kɔnɔ k'an faw faga k'an baw faga k'an faw ka nafolo suɲa k'an baw ka nafolo suɲa hali mɔdenw k'u ka nafolo suɲa k'a bɛɛ k'i kelen ta ye waati min na denmisɛnninw tɛ kalan na san 2 e ye kɛlɛ kɛ waati min na Asimi bololankolon bɛ ka taa Mali sauver faso k'a ka wari ta k'a d'i ma k'i ka taa kɛlɛkɛminɛn san i taara don mun na blindé au carton o kɛra Mali de kɔnɔ hali a waati ma mɛn e fukariden zonden hɔrɔnkolonden ko e bɛ fanga ɲini i tɛ fanga ɲini dɛ an bɛ Mali kuru de k'a sɔrɔ i kɔnɔ i tɛ fanga ɲini dɛ an bɛ Mali kuru de k'a sɔrɔ i kɔnɔ
fanga ko fatila ya masorote danga de anga se nima. Diao est le président du CNT. Vous voulez que je me fie? Est-ce que il a voulu joindre? Dans le cerveau, et Sarkozy. John Ego a mis 5 ans, a mis 20 ans, a mis 10 ans. C'est ça le truc. Ben fait beaucoup de contacts. Beaucoup de contacts. Allez, même pour le faire, il faut Habib Cham et Français, il faut Ben. Mana Koro Ben. Maintenant, quand on a Habib Cham, on a Ben Nissou. Donc, on ne savait pas. Et Habib, c'était un bon frère. On a folie doit casser Ben. Tu comprends? Donc, bon, aya s'inflige Abicham kono, abe global la dans l'offre. Quand tu regardes Abicham na figdo, ani ben nous fana be contacter là. Ani ben ko Abicham ni ben nous te gabe nyoron bolo, ale ni ben nous te kunkle na kelena, ani ben nous te hakil na kelena, Abicham ko na figdo ka be fam be fe. Ko ala ka hine Abicham na ka daro sumaya. Na le bi kela betis ga radio de la ki classé. Na enen kila to ça veut dire ka yibla. Ah, Abicham ni be ta jaba sene ta sene ni be sotoroma boli français ni be ku sene ni be dabo malikola i ko jeni na nya jena je nyogonti la teriti la ko ka nyogonti la parce que na figi dende. Ah, tu ka wo kono i ki ka sotoroma boli kuma direct e bolo tukuni e tu me ka mo min defa na sarambe sa na wuli lambe wuli na jorambe jo claire neta duna ta bolata o fana se fili kono ta yote la tukuni. N'Afrique denya flende, muna fabala, juguya muna fabala, ini moroshite tuguni. Abicham hara naka kablate, ani moroshite. Ewa na fala, ne de fleka fo awiyaya sebe kabla, dindi jalonga folibiye. Musa konte kifo. Ne de fleka fo ye aya sebe kabla, ben de sarwo bilahi, ni sona ninka duika yera wolo debu kono. Na make intado mena fochumna na make yere wuli wulma na make yere blai ika fone mako tu ni sona ninka do ika jekulu kono no yi Abicham natural mugu de halakile billahi na do nika jekulu kono ima ko yere wolo abeke yere blai na nin do nika jekulu abdona malika fami kono ayo ni sadar bla nyona aboro kono na do sadar kono ay sadar mugo be kun kari nyona na figi demba amala do tongo to la bachi e wana do na tongo to la na makenya mugo bila ate lafia fo ka be pousser ka be bla kofe folo ale be so ka tanya fe aniya bla ben de salvo jama min be ko akabo hakili ma ibisika mali be la bobi ni sara balo la nga slatala ni njoro fo ite maliko la bi nunu danga den fen flene ka damne ka ujimi ka tarasa nunu ka ta baka tire ka nunu kasum taponi danga den fen be nyoron ko nu njoro fo ite malikola na fa fo ite nunu na jia ko no ani ife ko malidon ka fara nyoka nunu te malidenye de ben de salvo ni ko malidon ka fara nyoron ka ko adona ta bolata nunu te malidenye de e wani mana duka jokulu ko nyen kali alala hari arasa min flene na kara sena samarai o fana be temeka Abicham na doni ka jokola nyen kali alala aya seba kwa blay arasa min fleni na kara samia boy bila fana be fisane i ka mali jo horon bi ko dambe tugu bi ko parce que arasa fleni ka boka ni be kumala ni Abicham kele febe sa ni masa be ke fukari ni ma ke fukari be ke lâcher ni ma ke lâcher bebe bayla anera sa be bogota ra yo kele abe den sugu kele ah ika jokulu mogo munun bi bolo ani faso de nyuma munun be olu wole o ka do ika jokulu la nunu tse ka fo idla malikola aras bacho Abicham nunu tse ka fo idla malikola Abicham nunu to kerefe na figu do balma farala do sinji farala do jena kala do kakala do wari nyini na do horon kolundu o tema na fo ima o arasa ya se mfile kono mbe oblaya na ala sona sini ambena ntara faila kuna sini depuis juma do ntara faila kuma nimbe ko ka jimi ko be po non malien fana
Wallahi, ibe nekele. Tau Jim, Baka Tireta, Kasum Tapo, ya famia bala ou mwadama mfile Amadou Koita Keita. Ibe ne nou kelem bla kwangata élection ni make président e ka foma ko tunya mwode. Mene yata maldon be sal ni fufalaki ni yo kome na fufalaki de kumana fufalaki a tout ko a tout nye ou ko jenina ou nya jenina ou kera mamu talende ka bla ma forgo kono mais kaw jim ka nu kuma fitini imana ta fay kono a position ko be bote ou ka sabali nu be se ka munde de la mali kono nu be se ka munde nyana bo jamatu ko toro tout la beya donc nu yo zonde unde tanini na do te mali fait. Wati mina Francis peuple ya famille bala Francis majorité ni opposant far la ñoko ka Francis ka here défend nous ya Mali défend ah Mali densité la to etuguni nous te Mali fait o ka srate Mali la ou te Mali densité fait au te mogo munu fait ko be no lu mara danga de bolu ko no be tu ko wati mina assimilé Francis ambassadeur gain a digra français be la ou be far la ñoko ka Mali kele nous bemi o kumana wa o ye Mali deme wa o ye asimi defan wa o be ka fanga ni mo munu kama Mali don o yo lu defan wa Mali don ka la ni mu ye français ka bo Mali kono français ambassadeur min gena abena Mali dembe ma na mane ko be fanga ni on de koso on ga ça veut dire que on ga la ni mi au kan ga deme o la Mali be here so tukumna no lu bolo ko dia dan ye élection de angata élection na dangata antita élection na de amita sugu de jo nanye batra den fen sur kule la nanye marabali den fen sur kule la ambi kunchi ki naus me sope ya billahi ama foko le comme ko le 17 wala ko le 27 kwa be bo koni asimiko le comme ko le 27 février kono banako auto asimidon présent tukuni aw mo tan duru auto asimidon présent ou be fenche asimika fanga la 20 millions be koko be asimidon présent aw mo tan duru na ma wardi mo ma mo te boko na ma wardi ko ngoto do ma mo site to ko aw mo tan duru aw be se ka munde bali malikola ne kelembe se ka minka malikola o sitise ni warite angan jo face en face Kasim Tapo et Kaujim ya famela nous bembu bebla kaw par terre mbu bebla par terre kele be nous beka compte réglé aw saraw balola mo ga sarabe wala mbe na aw kama sinimbe foronto mu kele ani nyamaku ya famela bala ani dableni ya famela bala ntado ani almankai kai ka fara nyoko ka sore aw nyak sekono batra lemo fara le nyoko ka naw tun kai fanga be minawla naw tun ka nyaw be gen naw tun ma suene ka mo nko nunu bulu kwa nye suudi kwa bi nunu bulu kwa nye unyo danga de unde ko hali ka wulu ni ya tonyo abe baila hali ka wulu ni ya tonyo abe ye kitoi aw munde tura ma minda on kanya aw tumbe fanga la wati na papa aw ma kele ka aw ma duluki bo aw ma do bo kwa sarala aw ma papa ke akwa nka ke aw fete mo bete mo fete wa non mo teke mo fete bon ba ou bla ya la famille na ala sona sini ambena wolma na ye tan so wula dayna Kasim Tapo Isa Kaujim mo mi ya fa na wolo fa o nyogo danga den rete subara dena nyakili comme fait drogu talay jouer minay o ya fa na ya wolo fa a muso wolo fa ayo nene ya o be mali affaire matuguni ya Kaujim hali mo mbese kate sigi sugu la ka boke jamabo ko wa o ta to da barani da bisika mun na bo iba ko mina ka do kaso la be kasi chete waronte num be frale nyoron ka billahi bu ke koli kelen de koli ko embalier katanu e mon parnase bâtiment jamada sans fait ko blaka jigi se fan ko tachi neta do mo be sira nunu yoko mi no akuma de be fan be fe politicien ko be bo politicien nunu be tami jombu fe jon de be mali ko ni tegelente politicien na jon de be mali ko ni tegelente nunu na personne be tegelembu la o ma bara nyuma ko tuna bara nyuma ko to mali fe to na ke mali fe o nyoro zonde ma wolo a bubu chiga mimbe ku pousser bubu chiga mimbe ka wari doma ale la tseka na mali la bubu chiga
ale yɛrɛ tɛ se ka na Mali la parce que ale ɲɔgɔn zonden tɛ yen ale tɛ se ka na Mali la ale de bɛ k'u pousse ale de bɛ ka wari d'u ma mais a ka na Mali la dɔrɔn a tɛ se ka na Mali la bɛɛ k'i da i ka sunɔgɔ ni Asimi y'a bila Kamara b'a ta ni Kamara y'a bila Sogɛli b'a ta Mali tɛ di ninnu ma tuguni c'est fini fan da joli ma fan kunkolo ni piki fan bɛɛ salen kɔfɛ sinon Mali tɛ di ninnu ma tuguni ka Mali to ninnu bolo Maliden bɛɛ bɛ baara sɔrɔ ka Mali to Asimi bolo Maliden bɛɛ bɛ baara sɔrɔ Maliden bɛɛ bɛ lakana an bɛɛ bɛ ji sɔrɔ an denw bɛ kalan kɛnɛya bɛ sɔrɔ lakana bɛ sabati o de ye jamana jɔ ye mais ka faso nafolo suɲa ni mɔgɔ min kulela i bɛ 200 d'o ma k'o tigi k'a daminɛ o ye jamana ko ye ka jamana nafolo suɲa ni mɔgɔ min ko buwa k'a bila 200 bɛ di o ma ni mɔgɔ min ko bubu man ɲi 5000 bɛ di o ma ni mɔgɔ min ko karisa man ɲi non o tɛ jamana jɔ jamana jɔ ye min ye président de bɛ na jamana wari bɛ ta ka d'a ma a bɛ emploi créer jamana kɔnɔdenw ka laɲini ye min ye o sabati bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ o de la mais kana ka kabilaw fara ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fara ka sinjiw fara ka bɛɛ bila ɲɔgɔn na ka bɛɛ kɔ don ɲɔgɔn na ni politicien ninnu tun bɛ yen u sera ka mun de dilan Kasum Tapona kunkolobaden petit taille n'a kɔnɔ dagani nin bɛna jɔ ne kɔnɔ dɔrɔn n b'a ta ka jɔ n tɛgɛ kɔnɔ ta Kasum Tapo n b'a ta dɔrɔn ka bila n tɛgɛ kɔnɔ ta Kasum Tapo a tɛ bɛrɛ bɔ a tɛ foyi bɔ i b'a ta ni bolo ta ka bila i tɛgɛ kɔnɔ ta ka yaala n'a ye ta i bɛ yaala ni Kasum Tapo ta a b'i bolo kɔnɔ ta n boloden n b'a ta 24 heures hali n bolo tɛ sɛgɛn n b'a ta dɔrɔn ka bila nin kɔnɔ ta ka to ka yaala n'a ye ka yira mɔgɔw la le petit taille a bɛ comme dessin animé Kasum Tapo bɛ comme dessin animé petit taille fitininini o jɔlen bɛ n'a kunkolaba n'a dabaraba ye i y'a faamuya ba la e ye faso 16 milliards suɲa ka taa du jɔ Faransi du fila b'a bolo Faransi ka taa du jɔ yan fɛ e ye bo ye sanu de ni e tun bɛ faso fɛ e nana wari min don du la Faransi e tun b'a di fantɔw ma ni e tun ye hɔrɔn ye e ye faso nafolo min suɲa i tun b'a don baara la k'a di fantɔw ma ye e ye mun de kɛ hɔrɔnkolondenw k'aw bɛ fara ɲɔgɔn kan bi Asimi k'a bila a donna ta bɔra ta n ye n kali ala la cɛ o cɛ mana bɔ an n bɛ dan yan cɛ o cɛ mana bɔ ko Asimi k'a bila n bɛ dan yan an bɛ ɲɔgɔn na jamana tɛ jɔ ni molobaliya ye hɔrɔnkolon